वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम शुभश्री। अहं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये श्री महाराज रणवीर सिंह परिसरस्य द्वितीयवर्षस्य छात्रा अध्यापिका अस्मि। मम अनुक्रमाङ्कः भवति 74। अद्य मम विषयः अस्ति पेपर् 1 अन्यूटि 4 पाठ्यचर्या। अन्यूटि 4 भवति पाठ्यचर्या निर्माणस्य प्रक्रिया। तर्हि पाठ्यचर्या करिकुलम् इति पाठ्यचर्या शिक्षणव्यवस्थायाः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम् अंशः अस्ति। एषा केवलं विषयसूची न भवति, अपि तु सम्पूर्णशिक्षण अधिगमप्रक्रियायाः मार्गदर्शिका अस्ति। पाठ्यचर्या विद्यार्थिनां बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा भावनात्मक विकासं सुनिश्चितं करोति। अतः पाठ्यचर्या निर्माणप्रक्रिया अत्यन्तं विचारपूर्वकं, वैज्ञानिकरीत्या तथा योजनाबद्धतया च क्रियते। तर्हि पाठ्यचर्या निर्माणप्रक्रियायाः स्वरूपः। पाठ्यचर्या निर्माणप्रक्रिया एकः निरन्तर तथा गतिशील प्रक्रिया अस्ति। सा समाजस्य परिवर्तनानुसारं, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विकासानुसारं तथा विद्यार्थिनाम् आवश्यकतानुसारं परिवर्तते। पाठ्यचर्या निर्माणप्रक्रिया के मुख्य चरण स्टेप्स। उद्देश्य निर्धारणं, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स भवति त्रयः। विद्यार्थिनाम् आवश्यकता नीड्स ऑफ लर्नर्स, समाजस्य उपेक्षा सोशल नीड्स, राष्ट्रस्य लक्षणानि नेशनल गोल्स। उद्देश्यानि अपि त्रिविधानि भवन्ति: ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। द्वितीय भवति विषयवस्तु निर्वाचनं, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। त्रय भवति विषयवस्तु उपयोगी भवेत्, विद्यार्थिनां स्तरानुकूलं भवेत्, जीवनोपयोगी तथा व्यावहारिकं भवेत्। विषयवस्तु क्रमशः सरलात् कठिनं, ज्ञातात् अज्ञातं, स्थूलात् सूक्ष्मं प्रति व्यवस्थिता भवति। विषयवस्तु संगठनं भवति ऊर्ध्वाधरं संगठनम् और अनुलब्ध संगठनं। शिक्षणपद्धति निर्धारणं भवति व्याख्यानपद्धति, प्रश्नोत्तरपद्धति, चर्चापद्धति, प्रकल्पनापद्धति, प्रयोगपद्धति इति। अनन्तरं भवति मूल्याङ्कनप्रणाली। मूल्याङ्कनप्रणाली त्रयमपि भवति: प्रारम्भिकमूल्याङ्कनं, सततमूल्याङ्कनं, समापनमूल्याङ्कनम् इति। अनन्तरं पाठ्यचर्या निर्माणसिद्धान्तः, बालकेन्द्रिता, अनन्तरं भवति जीवनोपयोगिता, अनन्तरं लचिलापन, समन्वय, क्रियाशीलता अपि। कन्क्लूजन् भवति एवं स्पष्टं भवति यत् पाठ्यचर्या निर्माणस्य प्रक्रिया एक सुव्यवस्थित, वैज्ञानिक तथा निरन्तरं प्रक्रिया अस्ति। एषा केवलं शिक्षणस्य मार्गदर्शिका न, अपि तु विद्यार्थिनां सर्वाङ्गीणविकाससाधनम् अपि अस्ति। नमो नमः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।